नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मुलिपिका। व्हाइट हाउस रो नुआ बॉस हेले डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका रो 47तम राष्ट्रपति भाबे शपथ नेले डोनाल्ड ट्रम्प एवं कह जाय परिबो अमेरिका रो निर्वाचन रो ऐतिहासिक विजय हासिल परे अमेरिका रो 47तम राष्ट्रपति भाबे सोमवार दिन शपथ ग्रहण करिसंती डोनाल्ड ट्रम्प एवं रिपब्लिकन नेता जेडी वांस उपराष्ट्रपति भाबे शपथ निछंती एवं नुआ सरकार डोनाल्ड ट्रम्प रो नुआ सरकार पई विभिन्न महल रो शुभेच्छार स्व मध्ये छुटिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया एक्स रे डोनाल्ड ट्रम्प को शुभेच्छा जणाइछंती एवं से लिखिछंती Congratulations, my dear friend, President Donald Trump, on your historic inauguration as the 47th President of the United States. I look forward to working closely together once again to benefit both our countries and to shape a better future for the world. Best wishes for a successful team ahead. तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया एक्स रे शुभेच्छा जणाइछंती अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को एवं तांकर नुआ सरकार पाई शुभेच्छा जणाइछंती एवं पुणी थरे आमे मिलित भाबरे कार्य करिबा बोली मध्ये लिखिछंती। सोशल मीडिया एक्स रे डोनाल्ड ट्रम्प को शुभेच्छा जणाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति एवं जदि कहिबा रूस रो राष्ट्रपति पुतिन एवं कनाडा इस्राएल एवं ब्रिटेन रो राष्ट्र नेता माने मध्ये वीडियो वार्ता माध्यमरे नुआ सरकार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को शुभेच्छा जणाइछंती। तबे एटी कहा जाय परिबो निर्वाचन रे जितिबा परे डोनाल्ड ट्रम्प प्रतिश्रुति दैथिले जे रूस यूक्रेन भीतर जो युद्ध चालीछि मध्य प्राच्य देश इस्राएल एवं हमास मध्य रे 15 मास हेबो जो युद्ध लागि रहिछि अनवरत युद्ध लागि रहिछि लोकंकर क्षयक्षति होई सारिलानी अर्थनीति मध्य बिगड़ी बारे लागुछि। तबे एई सब परिस्थिति को सुधार आनिबा पई एवं एई परिस्थिति रे सुधार आनिबा पई डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचन जितिबा परे प्रतिश्रुति देथिले जे रूस आ यूक्रेन भितर युद्ध जो चालीछि 15 मास धरी हेबो एई युद्ध रे पूर्णच्छेद पकाइबा पई प्रतिश्रुति मध्ये देथिले डोनाल्ड ट्रम्प एवं समस्तंकर नजर जे डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रतिश्रुति देथिले ताहा ऊपर समस्तंकर नजर रहिছে एवं एई युद्ध ऊपर पूर्णच्छेद पडुछि कि नाही ता मध्ये देखिबा बाकी रहिला एवं जे सफलता तबे देशर अर्थनीति कथा जदि कहिबा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकार राष्ट्रपति भाबे शपथ ग्रहण करि सारिछंती एवं अर्थनीति ऊपर मध्ये समस्तंकर नजर जे अर्थनीति ऊपर सुधार आसीबो कि नाही जे से विषय मध्ये समस्तंकर नजर रहिछि। तबे देखा जाऊ जे प्रतिश्रुति देथिले निर्वाचन जितिबा परे डोनाल्ड ट्रम्प से प्रतिश्रुति रे से सफल हेउछंती कि नाही एवं जहा समस्त आशा रखिछंती एवं विश्वास डोनाल्ड ट्रम्प नुआ अमेरिकार राष्ट्रपति भाबे शपथ ग्रहण नैछंती एवं देशर अर्थनीति कोहंतु एवं रूस यूक्रेन भीतर जो युद्ध लागि रहिछि ता ऊपर मध्ये जो प्रतिश्रुति देथिले बंद करिबा पई पूर्णच्छेद पडिबो ए युद्ध ऊपर ताहा मध्ये समस्तंकर नजर रहिछि जे से तबे डोनाल्ड ट्रम्प ए प्रतिश्रुति ऊपर कोन पदक्षेप नउचंती ताहा मध्ये समस्तंकर नजर। तबे आम सहित फोन लाइन ले जोडी हेछंती वरिष्ठ सांबादिक एवं राजनैतिक समीक्षक अक्षय कुमार साहू सुनंतु कोन कहउछंती। अमेरिकार 47तम राष्ट्रपति भाव शपथ नहीं डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचन में ऐतिहासिक विजय हासिल करने पर सोमवार दिन अमेरिकार राष्ट्रपति 47तम राष्ट्रपति भाव शपथ नहीं डोनाल्ड ट्रम्प। तेज ये प्रश्न उठुची देशर अर्थनीति वर्तमान समय कौ आड़ू जीव आपण सर कौन कह मत देखो गत काली डोनाल्ड ट्रम्प 47तम राष्ट्रपति भाव में अमेरिकार राष्ट्रपति भाव शपथ नहीं काली जो दीर्घ 40-45 मिनट जब भाषण देखिए ताहले निश्चित भाव में गोटे भाषण गोटे पूर्व जिते भाषण देते संपूर्ण भिन्न थिला एवं बहुत शाणित भाषण में से अनेक गुड़िए कथा अवतारणा कर प्रथम अवतारणा कर जो फास्ट सेंटेंस थिला जे द गोल्डन एज इन अमेरिकन हिस्ट्री बिगिन्स अर्थात आज सुवर्ण युग आरंभ है। तो गोटे राष्ट्रपति भाषण दौरान एपर्यंत किसी कार्यकलाप आरंभ होना किंतु बिना कार्य संपादित से किभली गोल्डन एज कहते यहाँ गोटे कहवा यहाँ गोटे राजनीतिक चातुरी थिला अर्थात से एक कहला बेले पूर्व बाइडेन सरकार को एक प्रकार आम कहीपर मिठा समालोचना करते अर्थ बाइडेन का प्रशासन सठिक नथिला ए कथा से न कहीदेले एवं द्वितीय आउ गोटे सेंटेंस कहले द डिक्लाइन द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ अमेरिका स्टॉप्स फ्रॉम टुडे अर्थात एपर्यंत बाइडेन सरकार समय अमेरिकार अवनति होगा आसूला एवं से कहले जे वर्तमान देशर अर्थनीति गोटे नुआ
ଧାରାରେ ଚାଲିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ। ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରଗ୍ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭଳି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଟେରରିଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟସ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆମେରିକାରେ ଆସି ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବେ ଏକଥା ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ବେସିକାଲି ଯୋଉ ବର୍ଡର୍ସ ରହିଛି ସେ ବର୍ଡରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୀମା ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିଘା ରଖାଯିବ। ଏବଂ ଆମେରିକା ତାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ହଉ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ହଉ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଭିଜନ କଣ ରହିବ ସେ କଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେରିକାର ସୁସମ୍ପର୍କ ହବ এই କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବିଲକୁଲ ଆମେରିକା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆର୍ଟିକୁଲେସନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଭୁଲତା ସଠିକତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ବେଶ ନିଖୁଣ ଥାଏ ବେଶ ନିର୍ଭୁଲ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେଇ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ତ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ବେଶ ଘଟଣାବହୁଳ ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିକୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ବେଶ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ରୁଷ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲେ। ତେବେ କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାସ ଧରି ଯୋଉ ଚାଲି ରହିଛି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ତାର ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଭିତରେ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେଣି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଡିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରଷିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।